दिन 5000 फरिश्ते, एक दिन 5000 फरिश्ते, लगिया ना कोई देरा, मैदान सजाया दीन दी खातिर, वेख लो 313। सैयदना हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो कैसी शख्सियत ने जिन्होंने देख करके शैतान रास्ता बदल जाता। वो कैसियां शख्सियतां ने जिन्हां दी बहादुरी ते शुजाअत दा तज़किरा पूरे दी पूरी दुनिया ते हो गया। उमर मुसलमान हो गया है, हुण मुसलमानां दा मुकाबला असी नहीं कर सकते। जोग दर जोग सारे दे सारे काफिर मुसलमान हो रहे ने, क्योंकि इस्लाम ताकतवर हो गया, इस्लाम जोर आवर हो गया। असी सारे दे सारे जेर दस्त, इस्लाम जबरदस्त है। एक दफा जंग हो रही है मुसलमानों की ते काफिरां दी। अल्लाह के प्यारे महबूब पैगंबर दे काफी जख्मां दे निशान आए, दंदान मुबारक भी शहीद हो गए। काफिरां ने बड़ी मशहूरी की, बड़े उभरे जिवें अज मूदी पुड़क पुड़क बच गए। असी पाकिस्तान का पानी बंद करांगे। मौलाना मंजूर साहब ने तू पानी बंद कर तो सही, तो पाकिस्तान पहन में आई, तू आ तो सही पाकिस्तान के मुकाबले के अंदर तू पानी बंद करेगा। मेरे मीर ने सानू जो पैगाम दिता, असी तेरी सांस बंद करांगे, दरियावां के अंदर फिर खून बहेगा। तू आ तो सही मुसलमान के मुकाबले के अंदर। तेनू पता नहीं डॉक्टर अब्दुल कदीर ने जो एटम बम तैयार किया, एक तरफ है पाकिस्तान का बच्चा, बच्चा एटम बम है। तू बारूद नू छेड़ते सही, तेरी हड्डी भी मिल गई तो बात हो गई। सैयदना हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जनाबे वाला जदों मुसलमान हो गए, जंग दे अंदर मेरे प्यारे महबूब पैगंबर को काफी चोटां आ गईयां। मशहूरी कर देते गए कि नाउज़ बिल्लाह अल्लाह के प्यारे महबूब पैगंबर शहीद हो गए। काफिर पहाड़ पे चढ़ गए ते कहने लगे आई ना उमर। सब तो पहले पूछते उमर किथे वे। हजरत मुहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या उमर खामोश, जवाब नहीं देना। काफिरा ने क्या आई ना अबू बकर, अबू बकर किथे वे। अल्लाह के प्यारे महबूब पैगंबर ने फरमाया जवाब नहीं देना। इन्हें पूछा आई ना मोहम्मद, मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने ने। अल्लाह के प्यारे महबूब पैगंबर ने फरमाया ये भी एक जंगी तदबीर ते जंगी तकनीक है। अल्लाह के प्यारे महबूब पैगंबर ने फरमाया कि ना ना उमर जवाब नहीं देना। हजरत उमर फारूक बड़ी जलाली तबीयत दे आदमी बार बार कहते अल्लाह के प्यारे महबूब पैगंबर जी खामोश नहीं रहा जा रहा। अल्लाह के प्यारे महबूब पैगंबर कहते खामोश रह, खामोश रह। इन्हें पूछा आई ना मोहम्मद, मुसलमान खामोश जवाब नहीं देता। बड़े खुश हुए। अल्लाह के प्यारे महबूब पैगंबर भी दुनिया तो चले गए, हजरत अबू बकर सिद्दीक भी चले गए, हजरत उमर फारूक भी चले गए। इन्हें बड़ी बुलंद आवाज के नारा लगाया कि ओ लो हुबल, हुबल दी जाए, ओ लो उज़्ज़ा, उज़्ज़ा दी जाए, ओ लो लात, ओ लो मनात, लात मनात उज़्ज़ा उबल दी जाए, लात मनात उज़्ज़ा उबल जिंदाबाद। मेरे प्यारे महबूब पैगंबर ने फरमाया उमर होन उठ जा, रब दी तौहीद दी बारी आ गए। तौहीद ते आंच नहीं आन दवांगे, कट जावांगे, मगर रब नू नीचा नहीं दिखा सकते। हजरत उमर फारूक खड़े हुए, तलवार बेनियाम की और नारा लगाया अल्लाह आला व अजल, अल्लाह जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। काफिरो तुसी मुर्दाबाद हो, काफिरो तुसी जलील हो। इस्लाम इज्जतदार है, नबी दा फरमान इज्जतदार है, रब दा कुरान इज्जतदार है। तुसी कौन हुंदे हो? तुसी कौन हो वो कि दीन इस्लाम नू नीचा करने वाले? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दीन इस्लाम दे सिपाही बन गए, दीन इस्लाम दे मुसलमाना दे अमीर बन गए। बैतुल मुकद्दस की तरफ जा रहे हैं, अपने वाक़े में शाद शाद करना चाहना। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
ایسی شخصیت نے کہ اللہ دے پیارے محبوب پیغمبر دے کولو سیدہ عائشہ نے پوچھیا سیدہ عائشہ نے پوچھیا اللہ دے پیارے محبوب پیغمبر جے 14ویں رات تے جنہیں چاند ڈگمگا رہا ہے جنہیں ستارے ٹمٹما رہے ہیں کیا انیاں نے کیا بھی کسی دیاں ہے نے اللہ دے پیارے محبوب پیغمبر کہنے لگے کہ انیاں نے کیا حضرت عمر فاروق دیاں نے سبحان اللہ ایسے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑی جی گل ہوندی اللہ دے پیارے محبوب پیغمبر دے نال تھوڑا جا کوئی بد کلامی دے نال پیش آندا بغیر عزت والے طریقے تو کوئی پیش آندا حضرت عمر فاروق کہندے اللہ دے پیارے محبوب پیغمبر جی اشارہ کرو گردن عمر اڑائے گا ایسے میرے پیارے محبوب پیغمبر دیا چوکی داریاں کیتیاں ایسیاں حفاظتیں کیتیاں بیت المقدس دی طرف جا رہا ہے مسلمانوں دی حفاظت واسطے بیت المقدس نو فتح کرنے واسطے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جا رہا ہے اپنے غلام نو پیدل جناب والا انہوں پیدل نہیں چلایا مگر اللہ دے پیارے محبوب پیغمبر دے پیارے صحابے پیارے سپاہی سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خادم نو اونٹ دے اوپر بٹھایا ہے خود مہار پکڑ کے پیدل چل دے جا رہے ہیں سبحان اللہ ایسے میرے پیارے محبوب پیغمبر دے تربیت یافتہ صحابہ اکرام بیت المقدس دے کول پہنچے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دوڑے دوڑے آئے آگے کہنے لگے امیر المومنین جی تہاڈے پگ پرانے تہاڈے جوتے ٹوٹے ہوئے تہاڈے کپڑے بوسیدہ پیبند لگے ہوئے اللہ دے پیارے محبوب پیغمبر دے پیارے ساڈے امیر المؤمنین خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر فاروق فدا ابی و امی میرا ماں باپ تہاڈے تے قربان میری پگ لے لو میرے جوتے لے لو میرے کپڑے پا لو شان و شوکت دے نال شجاعت اور بہادری دے نال انہاں عیسائیاں پادریاں دے سامنے آؤ انہاں یہودیاں دے سامنے آؤ انہاں نو پتہ چل جائے کہ مسلمان کنے طاقتور نے انہاں دا امیر کنی شجاعت اور بہادری دا علمبردار والا مالک آ گیا حضرت عمر فاروق کہنے لگے تیرے کپڑے تینوں مبارک عثمان تیری پگ تینوں مبارک عثمان تیرے جوتے تینوں مبارک مینوں رب نے جو دیتا میں ایسے حالت اپنے رب تے خوش ہاں قریب گئے نے یہودیاں نے کیا 2 منٹ کھویا جو جنگ نہیں کرنی وہ قلیل بردار کتھے نے چابیاں لے کے آؤ حضرت عمر فاروق دے ہاتھ تے رکھ کے دیا گئیاں کہنے لگے اسی تورات دے اندر اے ہی پڑھیا ہے اسی انجیل دے اندر اے ہی پڑھیا ہے او بیت المقدس جو سیدنا حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے دور دے اندر فتح ہویا اس کے بعد صلاح الدین ایوبی دے دور دے اندر فتح ہویا دعا کرو رب ہونے کے بعد سانو فتح یابی عطا فرمائے صحابہ کا دیوانہ بن صحابہ پہ لٹا تن من صحابہ کا دیوانہ بن صحابہ پہ لٹا تن من صحابہ زندگی میری صحابہ دل کی ہے دھڑکن صحابہ کا دیوانہ بن صحابہ پہ لٹا تن من صحابہ کے دفاع میں جو جوان جانے لٹاتے ہیں وہ ہو کر خون میں لٹ پٹ چمکتے جگمگاتے ہیں انہیں حوریں بلاتی ہیں ادب سے بھلاتی ہے تو دلہا میں تیری دلہن صحابہ کا دیوانہ بن صحابہ پہ لٹا تن من صحابہ زندگی میری صحابہ دل کی ہے دھڑکن تو ہے سچا تو پھر ایک بات سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نو گالی دین والے دے نام میرا پیغام حضرت ابو بکر صدیق دے ذات کیچڑ اچھالن والے دے نام
میرا پیغام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی شان تے گستاخیاں تے توہین کرنے والیاں دے نام میرا پیغام تو ہے سچا تو پھر ایک بات سن میری بتا مجھ کو تو سارے اپنے کنبے میں کوئی ایک حافظ دکھا مجھ کو شریعت میں نہیں ملتے تیری ڈھولک تیرے چمٹے تیرے گھنگرو تیرے کنگن صحابہ کا دیوانہ بل صحابہ پہ لٹا تن مل صحابہ زندگی میری صحابہ دل کی ہے در کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایسے جلیل القدر صحابے میرے پیارے محبوب پیغمبر جدو بھی تذکرہ کر دے حضرت عمر فاروق دا تذکرہ کر دے جدو بھی تذکرہ کر دے حضرت ابو بکر صدیق دی صداقت دا تذکرہ کر دے جدو بھی تذکرہ کر دے حضرت عثمان غنی دی صحابت دا تذکرہ کر دے اللہ دے پیارے محبوب پیغمبر جدو بھی حضرت علی المرتضی دا تذکرہ کر دے تے انہاں دی بہادری دا تذکرہ کر دے انہاں دی شجاعت دا تذکرہ کر دے آج دے میرے پیارے بھائی میں تینوں پیغام دینا چاہنا رب تعالی نے قرآن پاک دے اندر فرما دیتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ وہ ایسے صحابہ جنہاں تے رب راضی وہ اپنے رب تے راضی اسی پورا کڈن والے کون ہاں وہ اپنے رب تے راضی انہاں دا رب انہاں تے راضی اولئک حزب اللہ وہ سارے دے سارے صحابہ اللہ پاک دی جماعت نے کم و بیش 1,44,000 یا 40,000 صحابہ میرے پیارے محبوب پیغمبر دے اللہ دے پیارے محبوب پیغمبر نے کئی بار جنت دیا زمانتا سنا دی اسی نعوذ باللہ کہیے حضرت عمر فاروق ایسے تھے حضرت عثمان غنی ایسے استغفر اللہ معاذ اللہ میرے اور تساں دے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اسب اصحاب فلیس منی جن نے میرے صحابہ اکرام کو برا بلا کیا ہے میری امت اندروں خارج ہے امت محمدیہ کے اعلان کا حقدار نہیں ہے اور رب تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود اور رب تعالیٰ دے حکم دے نال آپس دے اندر محبتہ کرنے والے آپس دے اندر پیار دے نال رہنے والے جو کافروں دا مقابلہ ہوندا سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہو جانے والے سارا دن انہاں دا اونٹاں تے گھوڑیاں دیاں پیٹھاں تے گزردا ساری رات رب تعالیٰ دے سامنے مصلی تے گزردا اللہ مال کے کائنات دے کول دعا ہے کہ جو اس گنہگار طالب علم نے سنیا سنایا رب عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک صحابہ کرام دے نال پکی اور سچی محبت نصیب فرمائے یقین منو جنہیں صحابہ کرام دے امام کے اندر شک کیا وہ گمراہ ہے وہ خود شک دے اندر ہے اسی اونے تے شک کر سکنے ہیں مگر صحابہ کرام دے امام تے شک نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہو سکتا کیونکہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ انہاں تے راضی ہے وہ اپنے رب تے راضی نے وہ سارے دے سارے رب دی جماعت نے وہ جنتی نواب نے وہ جنتی شہزادے نے اللہ مال کے کائنات سارے صحابہ اکرام دے نال پکی سچی محبت نصیب فرمائے آمین وما توفیق الا باللہ